1-0 atong skora mula sa team Consial Joel Jojo og ni Marcos. Binuyukay na sakto. Wara John Paul. Grabe mga tira eh. Way hinay. Lugma si John Paul eh. Saisono na, Saisono. Servisyo Consial Joel. 1, 2, 6. Servisyo Consial. 2-6. 2-6 na, 2-6. Kini Servisyo Consial. Para 3. Buen. 3-6. Servisyo Consial Joel. Jojo. 1 shot, 1 kill. Grabe Jojo eh. 4-6 na, 4-6. Kini Servisyo Consial para 5. Migoko na ang team ng Consial. Buen, 5-6. 5-6. Sa atong skora, Servisyo Consial Joel. Buen, igual 6 na. Servisyo Consial para City. John Paul, Consial. Iba si hapon. City size na, City size. Mirali og todo ang servisyo ni Consial Joel. Servisyo Consial. Topo ni Marcos. Kuha pa. Jojo. Away from home. City size ha, City size. Isang puntos ang kalamangan sa team Consial Jojo and Marcos. Out ball. City igualis na, City igualis. Igualis City atong skora bola sa team la ni hapon. John Paul, hapon mitira. Out ball. Igualis City. Servisyo Jojo para 8. Insik. Anong bunala sugar ba tayo? Gipukot ang tira ni Konsihal. Igualis City ato skora, Igualis City. Servisyo Insik. Marcos tuhapon. Jojo. Lah, gipanpan na. Lah. Marcos. Pictus kuha pa. John Paul, two-shot combination Axel by Jojo. Jojo again, pouring in. Consial Joel. Isod ang tira Jojo. Side out. Para bawas niya ang team Jojo, Marcos o Consial Joel kay midaog ang team la ni Insik. John Paul og ni hapon sa game 1. Sila John Paul. City 8 na, City 8. Servisyo Marcos. John Paul. John Paul again. Answer by Marcos. Nice counter. Courtesy of Insik. Kuyawas tuloy, Insik hapon og ang Bitcoin. Nga si John Paul. Grabe eh. Kuyaw kay Gataki. Para. Agsik pambulang Marcos. 8 igualis na.
kinahanglan maangko ni sa team lang Jojo Marcos o ni Consial Joel ang game to ha. Para adunay desisyon. Consial Joel. Marcos. Iyay. Jojo overhead. Awa na. Linaw. Linawas tira Jojo eh. May kay pagkaplastadang Jojo. Igualis 8 to skora sa atong game to. Igualis 8. Servisyo Konsyal para 9. Insik to Jojo. Side out, side out. Igualis 8. Servisyo Hapon para 9. Jojo to Hapon. Jojo again. John Paul. Grabe John Paul eh. Marcos. Buen, 9-8. Kinapos si Jo. 9-8 ato skora 9-8. Marcos, tuhapon. Yay, pon! Side out. Noy Biotso, kini servisyo Jojo para Iguales. Win! Iguales, 9. Servisyo Jojo para Disney, para Labaw. Hapon. Out, out. Noy Iguales sa gato score. Servisyo Insik. Insik again. Answered by Marcos. John Paul. John Paul again. Ay, ay. Gilabas gawas ni Hapon. Side out. Iguales 9 lang gyapon ato score. Iguales 9. Servisyo Marcos. Insik. Side out. Servisyo John Paul. John Paul, kuha pa. Consial Joel lah. Consial. Lah. Barupan, namundak pa yun. Bundak-bundakan sa punal. Sabit ang tira. Pangatlong tira ni Consial, sumabit. Gis 9 mga igan. Kini servisyo John Paul. Win. 11 na. 4 na na para daog sa bakbakan. Para Tudaks. Onsi 9 ato skora. 11-9. Servisyo John Paul para daog. Daog ni champion ang team John Paul Hapon o ni Insik sa atong undercard bakbakan ha.